obi asa wo ma wo kwa nyame won konkonkonjo ni pabia wotimi nya bode da wo bumoni ago nyankopon mra so na won kasa de mo adwe na so nyankopon na mo sakra mo adwe ade betima boawo ama wodi nyame asam so aya babro so wo kenka babro na wo tie mo asam dia ya dwuma Odofo Efreme Udifo Osempakani Jacob Bechi mewo asori a yato ne din se True Faith Church International mewo Santase branch mena meye Ashanti West region no ye asempakafo nyina pani de dwumadi a yato ne din se Moment of Truth Ebremo Ezra TV show. Na Moment of Truth no. Bota ye nyina ne se ye betwe akra e de ama Yesu Kristo. If say Yesu oba ya okon. Ka che suafo ne se wo mo nko ewiase nyina nko kan sempa no enkyira bode. Se eduru memenda anwumre bia e bono nwotwe a ne apon no nko no. Saa na kwasi ada nso e bon nwumre no nso a na yapon no nwotwe. Ewo Ezra TV show. Na adofo no se ufri enkran mankasim tema eni akosobo ena wo ba obesi wo tag junction se usu wo tag junction a bisa Santase trotro ufubia edu baba Santase obesi Santase a bisa aprekwai no se unyehu no aprekwai no a faso ufaso kakra bi a bisa ba bi a gidi kokofo no ewo esremo ubisa ubia ebe kirew ana se ufri baabi ani sunyane brekum doma ana wo banso a besi osofo lai usi sofo lai a bisa baabi a Santase trotro ejina ufubia eba besi wo Santase usi Santase a bisa baabi a aprekwaida ubisa ufaso a bisa baabi a gidi kokofo no ubia be kirew ana ufri tamale Boliga wale Tachimai ana wo banso a besi wo swara about on so si a Santase trotro no ebigina police station no nche hɔ a ehia bana bia eye mpaebo ehia wada bia eye mpaebo kese efia da nwumre eye watch night memenda so ne aye asɔre efisa amre koi obi anhwɛ Ezra TV efise hɔ na Onyankopɔn siesie asempa no a onam so ede bre Ghana ene wiase nyina amadachi bia nso wonyankwaje ama okra urade chira mu nyina amen dabia jawaza ona brabe di mejo adafubite Jai waso na bra edimetio ya waso go ye na bra edimetio adabite Jai waso na bra edimetio waso ni mani dadwe sabedu aja de bazu na menyo adabite Jai waso na bra
ko bubro ne mu Bidadajo obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo dajo obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo dajo obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo dajo obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo 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 dajo obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo dajo obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo obeyo ni bayifo obeyo ni bayifo dacho obeyo ni bayifo. So funny John also a town. When they watan kunya. They say pastors, deacons and elders. No quality di asorema. Wunyamema yedi ehyiamu enyina. Ebre aso say yetie otwedi ampon na sempa. Na kai neti ase se. Akika ne nkeka nyina ye nsem afiri wodasani anum. Na ehura nipa ho. Wunyakopon nam na dom so apagya ne domarima. Sabre se yehyiamu ha. Asrafo mu ne yi wosahene. Na asempakafo mu ne yi asenkafo pani. Ebre bi adu si etie Onyankopon asem. Israel baachi wona na Jacob akire yedane ni di frɛ ni Israel. Wo sha ase afiri baabi firi nkituam. Na wayɛ adwuma no ama aso nipa ne atiasefo edudo yani. Na otwedi amponso hu. Anu nti na wama aso na sabre yi ugina edom yanim. A sense of penny ne penny na matu odunsu minua yi se. Yewura Jacob baachi ni di na nye by accident. Neither is it by coincidence. Ni di Jacob no wa se kire o. Jacob eyensemfu anketenkiti bi na yakekasi yani. Yewura yi so obi hwe no na wo hunu a. Ni DJ gina ho ma ekire se wo je obi a wo ye just. Jacob eye obi a wo ye adaptive to situations. Jacob eye very caring. Jacob eye obedient. Jacob eye so beneficent to all of us. Enye nwanwa se wa hofo de beechi ne so wudi so. Se beechi wo biribi a wo chi ebinumu chichiri na bichi. Na wo mo kire wo de ye wo de ye. Na ye nua beechi de ye wo kire na yakra na wo chi. Na wo chi anenye wo no. Nemo me ye de o tiri mu a woni Kristo. Beechi ejina ha ni di beechi ye BERCHIE. Beechi a blessing to all of us. Beechi a so empathetic to situations. Beechi a obi a respectful to everyone. Beechi a calm. Beechi a so humble. Beechi a illustrious. Of course, Beechi is enchanting. Nani a try to emesa kabio say. Beechi a juma Metro FM. Now when in the mua afe Beechi is now Ezra Evangelist. It is no wonder your name is Beechi. The onyame de adua umu a ofa so kira kra ema ne honi ni din no. Owura Beechi edom ni nie. Sabaku di fata no ane fata na kono na nyankwankwa anu yase.
enye de opɛ na enye de oso na enye de okro na enye de onwanwa na emom de onyame pɛ na woyɛ owura bɛkye ɛdɔm ni o de onyame de adua wo mu na empani ehunu no wotwe de amponi wanim na eyi akra ema ne din meda ho ase. Amen. Amen. Mama yina mfa enekese emomuna onyame asoyi na de hoda. Amen. Yeda osoro ne asase yefo nyankopon na se. Se onam ni tumi ne kese yeso na wahwe nyina so. Eshempabo yase kwasi ada no. Nadumunti yante boni bia. Enne osoro kasa ode baaye no. Achire yensempabo no wati ayi nka ne din da. Amen. Yeto so mienu nso meda osopani John usu a chan. Oni ni mpani a samiri iho nyakopon de giri ahye omo nsa no meda omo nyina ase. Se ne hia mu omo yi me akokọ yi se mene mu nche nyame asem onyame onhyira omo da. Amen. Owani sania. Owani sania. Obadi nyame. Sadia yina Ebrana so say medi asempa onyame ade asoma me no medi ba sir ena me no be kasafa asubo ho ensuo mu asubo ho asem ena me beka mesra obi a otie me bia ne say say ma wasu ewo asutini mu a me prichi wie pa bra na enkobo wasu was obia yamfa ensuomu asubo amon bian ontimi nyankwa da ntimi prichi wie na se ma wasu ensuomu a bra ne enkobo wasu Kristo kaenda amen ana wonso a waji asubo no Yesu Kristo owu ba ko pe wanwu mprenu enti asubo a yade abawon hwe ntena ho sir Munti asemi ye paawo hwana asubo ne ntena ho na atire ho ama watima ya de pa na wakohia Onyankopɔn de akiri Kristo kae na amen woni pa ba ko pa ene Onyankopɔn gi ne tumu woni ye nana Abraham Onyame ka kira ne sɛ Abraham firi obusuam ane wagya fie na asase a Onyankopɔn ma kira won eso na kotena ena Abraham ye osetie okọ sede nyame soma ano no enti woni Nyankopɔn nante emfrinhia aduonu nan enti ebeka ne mfie ho no
no anya mfinhia adua konko bonu beka se 99 years ntonya 99 years pa anu otwadi ampo kwame ka kire Abraham say Abraham mini otwadi ampo Nyankopon nantemanum na dai na ye pe amen Amen. nti sada no Nyankopon kasa ye woni Abraham eya pam otu ka kire ne say ono Abraham entwa ono ankasa aho twetia otwa wi a nipa e na sefo womo edi na chi nyina no wontwa obia twetia na omu nyina mawura apam no osoro ka yenda Amen. Abraham tie Nyankopon asem wo yesade osoro Nyankopon ka kire no enti twetia chopam a onyamede ma Abraham etena ho enti obia ofiri Abraham mu bia no yetwa ne twetia na eya adwuma koduru brebi tuduru brebi na esesa Onyankopon esesa twetia no na wode ba ensuom asubos enti ofa Yohane esu adi ensuom asubo ebetimbo onyame ka yenda Amen. yeka kristosumo asubo yade a ejina babia eye eti obia obefa asuba Yesu fa mu bia sa usha wuye na nkonkondo ye adwuma yi a ubenya nkwa Ampa. urare me ati aseda Amen. Yohane abai obeye adwuma no betu asempa etimi ensa ye hwe asem bi ho Matu asempati mi ensanchemu baako. wasai Na enanum no. tio Yohane abai o hye na adwuma se o ye senkan o se enanum no Yohane suboni no ba be kan asem Judea sere so se. Yohane suboni ba ka asem awo Judea sere so se Monsa kira mo adwene. monsakra mo adwe Na osoro ahenie no aben. wo so ni na dai abai na o kasa kire Israelfo omo muti Judea Jerusalem ani nkura keka ho ogina wono se monsakra mo adwe Osoro ahenie no na aben. osoro ni na be ko Na we ni di odifo Isaiah kan ho asem se. na Isaiah ashankom atho se Obi ni tie mo sere so se. obini ba betiam wo esra so se Monsiesie awurade kwan. monsiese urade kwai Moma na tempo ntene. namuma na tempo anya dai Entene. entene ko Ensono Yohane ifra yo manwi ntoma. ti aye pa obi a wotie mi dwan mu bia sa dia anwono ama dia de mada Ampa. sa na wiase abrabote enti obi a pese Nyankopon hira wo bia gisa wodi ka fa amane mu ansa na amane a obafam no se wotimi gina ma asempa ne timu a onyame be hira wo osoro ka yenda Amen. Israel for na omuchi onyame asem tu enti ebra onyame soma Yohane sai omra na omasesa twetwetwa pam na enafo Yohane odin fie dunum pe anu onyame ma ne firifie ekotena asere so na setena otena no wanta sese dipa etina wo mu se wabodam sana onyame de hon kronkron a echa so na tumi wam asiesie because sa wo na anya kese a antime ntwe Israel emo machi asempa ni won ka na Amen. etu ayrai Ensono Yohane ifra yo manwi ntoma. diari ka Yohane no fa yo manwi ntuma Na enwoma aboso bo nasene. anu ode enwoma boso abonasene Na duane ne ntutu mani wura mu wo. aduane a wodie ane entutu me Ani wura mu wo. ane wura mu die ewo amen Amen. ayi mama obi ehuna mani Ampa. obi a wo ye giri ni tio awo pankwa bia twonfu wiase na yo wo ye wadin sa wodi wiase ebefra kisosuma awosum no a wa hwe ankwaje ebebo Ampa. na enya wadin sa de ni papa na abaye de wo ye bia bompa ye ma Onyankopon nya dai ankyere okwai na sa wutimi yesa ubenya nkwa osoro ka yenda Amen. ko Matthew chapter 3 verse number 5. wasa Ena Jerusalem for enti ebra John okasa no
Jerusalem for ɛne Judea fo nyinaa wɔn a wɔte Judea ɛne Jordan ho asase nyinaa so fo firi kɔ ne ɛne nkyɛn Jordan ho asase for nyinaa ɛdɛn efiri kɔ ne nkyɛn ɛfiri baa ne nkyɛn na ɔka wɔn bɔne ma ne bɔ wɔ su na ɔmo baeɛ no ɔmo ka bɔne ma ne yɛ dɛn ɛbɔ wɔ su ɛbɔ wɔn mu asu asubɔnten Jordan mu wɔsi yɛ bɔ John bɔ nsu no asubɔnten Jordan mu asubɔnten Jordan Amreno aso Adanu muna yana subani beka sa yuri asane so Asimo sakra majuna Amreno aso Amreno aso Amen Yohane akasayen Jerusalem for Judea for wɔn ba asubɔ no sɛ ɔn bɛ gye asubɔ na ɔgyina asuo Jordan ho ɛna ɔka nsɛmpa no woyɛ gyidi sɔfo ɔkyi asɛm a meka yi adeɛ wɔyɛ kɔ so wɔ gyidi no na ayɛ sɔfo no ahopɛnkɔ a te asɛm oyi sɛ woyɛ sɔfo na sɛnkani pirikyi na obi sakra na ɔyɛ bɛrima na ɔnyɛ ne yere ho adeɛ a meka kyerɛ wo ɛma ne ntena asafo no mu ni afe baako nyɛ sɛ awo heaven kɔ abɛsi wɔhyɛ na amen wɔnipa no nya agye asɛm no di a ɔse kyerɛkyerɛ na meboa enti nkyerɛkyerɛ ne kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔyɛ ne yere ho adeɛ adan na asaafoɔ nyinaa yɛde ɔm da tete gyiri asafo wɔdi sɛm aba sɛ adwaman ne yɛde ne akɔyɛ mmeranteɛ nso papa no ne yere te ɔnyɛ ne ho adeɛ wɔne ne dwamanfoɔ no ampa amen amen baabi a ɛyɛ adwuma paa wɔ nsafo no a ɛfifiri ba no ɛhɔ na abu na meka kyerɛ mo ɛna a meka asɛm wɔ no asafo a mo ne saafoɔ no yɛ asɔre no monto anamɔ amen nyɛ saa mo wasɛm ɔso nkaeɛ naa amen koanim ne ntoasoɔ no na ohunu Farisifoɔ ne Sadukifoɔ na mbɛbɔ sɛ gye ho sɛ Farisifoɔ ɛba subɔ no ho no ɛba asubɔ no ɔse wɔn sɛ ɔka kyerɛ mo sɛ ehurutiama ɛwurutuama hwan na ɔka kyerɛ mo sɛ hwan na ka kyerɛ mo sɛ monnwane mfiri abufuo a ɛba no ho monnwane mfiri abufuo a ɛba no ho ɛnea mo nso aba a ɛfata adwensakyera ɛneɛ sɛ moabɛgye asɛmpa no didi a monyɛ dɛn mo nso aba a mo ɛfata nso aba adwensakyera. a ɛsɛ adwensakyera amen amen nti obiara sɛ wosakra wie ne ɛbɔ wɔ so a ɛsɛ sɛ woso aba bi ɛkyerɛ sɛ woasakra ɛneɛ ɛwɔ hɔ ɔsoro nkaeɛ daa amen enti Yohane wɔgu so ɛka asɛm no wɔgyina nsuo mu a ɔba su no ɛne ɔhu sɛ Yesu Kristo ɛba asubɔ no bɛto asɛmpa ɛti mmiɛnsa nkyɛmu du mmiɛnsa yɛme asɛm ɔsiyɛ Matthew chapter 3 verse number 3 wɔsɛ ɔse Yesu asubɔ wɔse Yesu Kristo asubɔ ɛna Yesu firi Galilea baa Jordan ho ɛberɛ a Yesu tee sɛ Yohane subɔne ɛbɔ su no wɔfiri Galilea ɛba Jordan ho Yohane nkyɛn sɛ ɔmɔ no su Yohane nkyɛn so ɔmɔ no so na ɔno deɛ ɔsii ne kwan sɛ wɔti berɛ a Yohane hu Yesu ɔba no wɔsii ne kwan sɛ deɛ me mmom a ɛhia sɛ wobɔ me asu na woba me nkyɛn ɔsoro mu yɛnte aseɛ daa amen hwɛ Yesu Kristo da bi a meka wɔnyɛ ɔhen ketewa o ampa ɔyɛ ɔhen kɛseɛ yɛntimi mfa obia ntoto no wɔ asase wei so da woyɛ kramɔni a wonti fa Muhammad ntoto no hɔ ampa hallelujah amen woyɛ kɔmfo a wontimi mfa wakɔm no ntoto Yesu tumi akura no ho because sɛ yɛhwɛ Onyankopɔn na deɛ wɔyɛ yɛ nyinaa mu a onipa baako pɛ ana wuyɛ a ɔno ankasa yɛ dɛn ɔsɔre firi awufuom wɔne Master Jesus ɔno nkyɛn na waba no na obi a ɔbɛfa saa asubɔ wɔ mu na wanhwɛ n'asubɔ yiyɛ no ɔwɔ asɛm awurade nka yɛn daa amen kɔ na ɔno deɛ ɔsii ne kwan sɛ enti John si Yesu Kristo kwan sɛ me mmom a ɛhia sɛ wobɔ me asu na woba me nkyɛn hia sɛ wobɔ m'asu ɛna Yesu bua se ne sɛ Yesu ka kyerɛ John sɛ seesei deɛ ma ho kwan John sɛsi yi deɛ ma ho kwan na saa na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ tenene nyinaa ma na saa na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ tenene nyinaa ma ɛna ɔmaa no kwan enti sɛ yɛama wɔ so ɛwɔ sotene mu a wɔtene ne nyɛ dɛn ɛntimi nhyɛ ma da
amen amen obi a opasa unya nkwachi biada gise bawo su ewo sutirim na meba o menya nru ho wani kan na amen where Matthew sempatimi esan mu dunsia na obo Yesu asu wiye no ebra obo Yesu asu wiye no entamara ofri so no mu no ebra Yesu pia fri so no mo osuru bue ma no osuru bue ma Yesu Kristo na ohuru Onyankopon hohom se ensan se burubu ba so Yesu hu osuru Nyankopon hohom se ensan ba ne so se buruburo na eni bi fri so kan se na eni bi fri so kasa se we ni me doba where osomani asem we Onyankopon ka bi nkire nipa bi ada ampa gise bema ba akopɛ ne nkyɛn na waban hɛ obi a enne nyame aboa wa wo mpa bo yase bia fa nyamesuro kɔbɔ obra se Kristo ni amen was sɛdeɛ tie bia no wiase ɛbɛkɔ na wieye okwa wiye ma Satan ɛne nipa dua so na mo honkonkon a Yesu kura chi no esane ba asase so mani no nipa dua so wiase abenya nkwa wo ka yenda amen where Matthew sempatimi esan yimu dun so ye ho na wiye no wasa wose na hwɛ eni bi fri so kan se ene bi firi so kasa sɛ we ni me doba osomani amen edu sɛ ɔno Onyankopɔn eyi ni ma wiase sɛ obi gye ne dia obenya nkwa wo ka yenda amen to Yohane apo Yesu osuowie Yesu anya asuafo ɔno wɔn nam wɔhɛ de wɔn so yɛ Yohane sempatimi esankyemo aduonu mienu ma ho nya ha Yohane sempatimi esankyemo yɛ aduonu mienu no wɔsena yɛn mu akyiri no wɔtɔ se yɛn mu akyi no Yesu ne n'asuafo no ɛba Yudea asase so Yesu ne asuafo no ba Yudea asase so na wɔne no tena hɔ na ɔbɔ asu na asuafo no Yesu so tena hɔ na wɔn yɛ dɛ na wɔn bɔ asu wɔn bɔ asu ampa so okay John 4:1 and 2 hɔ no a ɔse Yesu no amu deɛ na ɔmmɔ asu no bi na mo asuafo no na yɛ dɛ bosu otu so ɔmo preachi na obi sakra na ɔmo de nipa no kɔ nsuom na ɔmo abɔ ne so wɔn yɛn ti ase da amen kɔ na Yohane nso ɛbɔ asu wɔ Ainon yɛ ɛbɛn Salim eti saa mɛ ne Yohane nso ɛbɔ su ɛwɔ Ainon Aion yɛ ɛbɛn Salim a ɛbɛn Salim efiri sɛ na asuasu pii ɛwɔ hɔ wɔsi fi sɛ ne deɛ wɔ asuasu pii ɛsuasu pii ɛwɔ hɔ na nti obi a wote ha ne bia uhia nsuo mu osubɔ nsuo a ɛtene Yesu ɔbɛyɛ nhwɛso pa ama ewiase obi a bɛdi nanam akyi bia wobɛnya nkwagyeɛ ɛhe ne ɛbɔ wɔ su ebisaw wɔhyɛ yɛn daa amen kɔ na wɔnya mfa Yohane ɛnto afiase saa mɛ ne nya mfa Yohane nto afiase ɛna ahodwira ho akyinnyegyeɛ bi ɛsɔre Yohane asuafoɔ no enti ahodwira ho akyinnyegyeɛ asɔre wɔ Yohane asuafoɔ ɛne Yudafoɔ ntɛm ɛne Yudafoɔ ntɛm ɛna ɔba Yohane nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ enti wɔn baa Yohane nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ Rabbi deɛ ɔbaa wo nkyɛn wɔ Yordan agya no hɔ ano no deɛ ɔbaa wo nkyɛn awɔ Jordan agya no hɔ ano yɛ a wodi ne ho adanseɛ no a wodi ne ho adanseɛ hwɛ ɔno nso ɛbɔ asu wɔn nso ɛbɔ su amen amen because no one say adwuma no Yohane nko adwuma no one say adwuma wura no afei na waba Yesu kisa nuwa mu wɔne asuafoɔ no nam obi sakra na wɔma asuafoɔ abɔ nipa koro su ɛwɔ subɔnten ampa mesɛ ne wo ka nsuo mu asubɔ ho asɛm enti sɛ wotia na woyɛ kristoni na yɛ mmoa wɔ su ɛwɔ nsuo a ɛtene mu a apam no wonya mɛhyɛm wohyɛ yɛn daa amen enti adwuma no gu so a ɛkɔ soɔ papa bi kɔɔ Yesu nkyɛn ɛkɔbusa ne nsɛm bi John chapter 3 verse number 1 na onipa bi a ofiri Farisifoɔ no mu wɔ hɔ a ne didi Nikodemo tiani o ɔse onipa bi ofiri Farisifoɔ no ne din de Nicodemus ɔyɛ Judafoɔ pani bi na wɔyɛ Judafoɔ pani bi ɔno na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo wɔne na ɔbaa Yesu Kristo nkyɛn anadwo na ɔbɛse no sɛ wɔbɛka kyerɛ Yesu Kristo sɛ Rabbi yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn ɛna aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ na gye Farisifoɔ no ɔmo sɛ Yesu so ɔyɛ Nyankopɔn ba wo na ɔmo nimpa na ɔmo nim pefee wapayɔ ɛnso hunyam nti na ɔmo ne di asie ɔkɔ Yesu nkyɛn no ɔworɔ n'asɔfo taadeɛ no gu hɔ ɛna ɔpɛ ordinary ataade bi ahyɛ because ɔmo kye ne sɛ wɔn nko akɔ Yesu nkyɛn a obɛnya asɛm na
adwuma na asuafo ne Yesu so ayɛ Nicodemus na omonita adwuma no it was study on sa Yesu Kristo okura nkwagye bi a wode aba etu anu de obafi Farisifo no akwa san nkwagye ni bi doko Yesu ncha na to na yɛdɛ yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ wofiri Nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ kyerɛkyerɛfoɔ obi ntimi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ obi ntimi nya nsɛnkyerɛnne a woyɛ agye sɛ Onyankopɔn ka ne ho amen amen nti nsɛnkyerɛnne wobɛyɛ a gye sɛ Nyankopɔn ayɛ dɛ ɔka wo ho edifoɔ ne sɛ yɛamama fa mo ho adi sɛ dwuma ne kɔ so a first no na mpanimfoɔ nyɛ ne saa ɛsɛ no minima de kuro nti ama yɛnyɛ mpaabɔ because menya ka wie a ɛnoa no no meboa na first no ana nipa no nya nnɔɔso no deɛ masa woka stamp si so yɛhwɛ sɛ wobɛsɛ nsuo si wɔ sɛ obi yɛfo yadeɛ no ɔnom no ankɔ a yɛbɛbu sa akɔhye nti mɛsa wobɛsɛ nsuo so abɛyɛ very careful meboa wɛre me ante aseɛ daa amen ɔse obi ntimi nyɛ nsɛnkyerɛ gye sɛ Nyankopɔn ayɛ dɛ ɛka ne ho eti baabi a Onyankopɔn wɔ mu wɔ bia nsɛnkyerɛnne yɛ dɛ ɛdadi esi ama dansidie ba ti Nicodemus na oriti papa no ɛkwan yɛ ɔfa so sa yadeɛ ɛkwan yɛ ɔfa so pirikyie ɛkwan yɛ ɔfa so etu ɔdaa mɔni ne nyinaa no ɔmɔnita to ɔkaba na ɔwɔ sɛ papa Yesu wɔyɛ Nyankopɔn ba wɔyɛ wiase agye nkwa medeɛ mɛkɔ akɔhwɛ me nkwagye akyira kwae ɔsoro mi ante aseɛ daa amen wɔyɛ dɛ Yohane asɛmpati mmiɛnsa yi mu mmiɛnsa no kɔ ɛna Yesu bua sɛ no sɛ Yesu ka kyerɛ Nicodemus sɛ nokora mesi wo sɛ nokora meka kyerɛ wo sɛ wɔanwo obi foforɔ a sɛ wɔanwo wɔ bi foforɔ a ɔntumi nhuru Onyankopɔn ahenni no ɔntumi no Onyankopɔn ahenni da ɛdeɛ ne awo foforɔ gye sɛ wogye Yesu ti na yɛde kɔ nsuom kɔbɔ wɔ so nsuo no yɛ nsuo a ɛtene eti obi a yɛma wɔ so awɔ sotiri mu biara heaven wonya huni wɔhyira yɛn daa amen meka no kora kyerɛ wo sɛ wotie no ato wanama wo a nkwagye bɛwo dea kɔɔnim na Nicodemus no sɛ Nicodemus ka kyerɛ Yesu Kristo sɛ ɛbɛyɛ dɛn na onipa a wanyini no ɛbɛyɛ dɛn na nipa a wanyini ɔbɛtumi awo no ɔbɛtumi asa wo no ɔbɛtumi akɔ ne na yɛm bio no awo no ɔbɛtumi akɔ maame yɛm biam no awo no ɛna Yesu bua sɛ Yesu ka kyerɛ Nicodemus sɛ nokora mesi wo sɛ nokora meka kyerɛ wo sɛ wɔmfiri nsuo ne honhom mu anwo sɛ wɔmfiri nsuo ɛne honhom mu anwo obi a ɔntumi nhyɛn de Onyankopɔn ɔntumi nkɔ Nyame ahenni mu da nti ha no wɔde baako na saa bɛwuram Hon kronkron yɛnya no mmienu mi preachie obi nya nye Yesu ni hon kronkron bɛtumi aba ne so sɛ hon kronkron ne ba ne so a ɛbɛtumi ayɛ adwuma a gye sɛ wɔgye nsuo mu asu ba ansa na abie ama ne abiribi ɛna yɛbɔ wɔ so wie a ne mpanimfoɔ no sra wo mu wie a na hon kronkron no abɛtena wo nipaduam na afei ɛde woyɛ nnwuma sononko bi na ɛboro atwe ne nteaseɛ so wurade mi ante aseɛ daa amen ɛnti na nokora gyerefoɔ Onyankopɔn asiesie adom akyɛdeɛ wodoɔ nyinaa bi ade adom yɛ because agya mu ade adwuma no si hɔ no wonkonko kyerɛkyerɛ wo wurade nhyira wo m daa amen nti se wɔmfiri nsuo ɛne wowo mu awo bi a wɔntumi nya dɛn ɔntumi nhyɛn Nyankopɔn ahenniam kɔ Yohane asɛmpati mmiɛnsa yi mu nsia wɔsae deɛ ɔfiri honam mu awo no ne yɛ honam deɛ ɔfiri honam awo no ne yɛdeɛ honam because yɛn nyinaa firi Adam ase Adam mmerɛ to no ebi aka yɛ eti obi ansakra n'atwen amagye Yesu ani ama yɛ ama n'asu na nkonkɔn mɛtena ne mu a ɔyɛ honam wɔse deɛ ɔfiri honam awo no yɛ honam na deɛ ɔfiri honhom awo no so yɛ na deɛ ɔfiri honhom awo no yɛ deɛ ɛyɛ honhom ɛyɛ honhom ɛnti na yɛda nso wɔ nipa nyinam ayɛ yɛn ka Nyankopɔn di daa amen mɛse obi a wotia me dwan mu na yɛ mmɔ wɔ so ɛwɔ asutiri mu no mɛka kyerɛ wo sɛ heaven kwa no ɛnyɛ mmie ma wo ɛtu bɛ sɛ heaven kwa biama wo a mepirikyi wie pɛ bra bɛgye nsuo mu asubɔ na wo nkonko ado akyɛdeɛ no onyame mfa bi ma wo na fa yɛ adwuma tu a waka na woanya nkwagyeɛ
amen amen kɔ verse number 7 wɔsɛ ɛmane nyɛ ɔnwa sɛ meka kyerɛ wo sɛ nikodemo ɛmane nyɛ ɔnwa sɛ meyɛ so meka kyerɛ wo sɛ ɛtwa sɛ ɔwo foforɔ ɛtwa sɛ ɔwo foforɔ ɛmframa bɔkɔ faako ɛpɛ ɛmframa ɛbɔkɔ faako ɛpɛ na wote ne nka na wote ne nka nanso wonim faako ɛfire ne faako ɛkɔ nanso wonim faako afire ɛne faako a ɛkɔ wie saa nso na obi a wawo no firi honhom no teɛ saa nso na obi a wawo no firi honhom no yɛdɛ ɛteɛ amen amen enti sɛ wobɛgye asɛmpa no di na yɛbɔ ɔso no anya honkonkon no a woso aba bi ma nnipa no ɔmo no woteɛ wɔn mu sɛ ɔkɔgyina baabi ampa ofiri nyankopɔn nkyɛn na ɛba borɔ no a wote so ɔsɛn na wotu badeɛ obi a asoɔden nti ontumi hyɛ ne kɔ gyan wɔ borɔ no wɔte soɔ dabi a obi a hyɛ pɔlitin baag yɛ ahyɛ no hyɛ okɔ gyan wɔ borɔ no so mmienu sɛ woyɛ gyidi ni na sɛ wokɔ bɔne ho a obi afoɔ ka kyerɛ sɛ nyɛwo na woyɛ gyidi ni no na wadwen aba ho so gyidi ni bi a wɔntumi hyɛ ne kɔ gyan wɔ borɔ no wɔte so bia nso ba nyɛ ɔnsuo nyame ɛka no kora kyerɛ mo wɔs kɔgya no ɛtwe akra wohyɛ a ɛma woyɛ ade papa wurade me ɛhɔ ne daa amen kɔɔ sɛ yohane asɛmpati miɛnsa yi mu nkron na nikodemo bɔ se ne sɛ nikodemo ka kyerɛ kristo sɛ ɛbɛyɛ dɛn na yɛnum ayɛ hɔ ɛbɛyɛ dɛn na yɛnum atumi ayɛ hɔ ɛna yesu bua se no sɛ yesu ka kyerɛ ne sɛ enti woyɛ israel kyerɛkyerɛfoɔ tio enti woyɛ israel kyerɛkyerɛfoɔ ɛna wonim yei no ɛna ade ketewa wɔ wonim asɔfoɔ bi abobɔ digiri obi abobɔ digiri akɛseɛ o ɛsɛ wɔn da so ba ɛbɔ su wasɔ dɛm wasɔre bi ɛwɔ hɔ wɔn de flag na ɛbɔ su ɔkoto hɔ a wɔde flag ni twa ho hyia sɛ abɛdu wɔn mu a wɔsi ɛgya na wasan de aba wɔn anim ɔba last one wɔn kronkron sɛ wabɔ su ebi nso de brɛ wɔka ba ho saa na wasɛn nsuo si hɔ wɔde ne nsuo no mu a na wɔde agu so ɛgya ɔba wɔn kronkron de mu sɔre kɔma bɔ su. yɛwɔ asɔre mu wɔ Ghana ha ɛyɛ asɔre kɛseɛ paa asɔre no baɛ na ɔmo bɔ so ɛwɔ nsuo atini mu sɛsɛi honam awie asɔfoɔ ama nnɛ tanki na ɔmo atoto no wasɔre da ho de bɔ so sɛ wote a na yɛbɔɔ so wɔ tanki mu a ɛnyɛ subɔ tanki mu subɔ koraa ɛsa de yadeɛ ba because tanki no yɛato na ɔne yɛde nsuo no agum obi wɔ diabetes yɛdena kɔ num wate ntɛso kakra gum hepatitis B wate kakra gum HIV wate kakra gum bɛma bi wɔkɔ gonorrhea wate kakra gum yɛde wɔkɔtom ɛna nsuo ne taa hɔ ɛna yɛde nnipa bɛsɛ bi a 100 200 ɛkɔ num asɛm bɛɛ na bɛsie yɛde yɛnko a wohyɛ ɛndaa amen onyankopɔn ɛyɛ nimdifoɔ onyankopɔn wɔyɛ nyansa nyina nyankopɔn ɛdi na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ momma so wɔ nsuo ɛtinim yɛde obi awura mu a ne ha na twe kɔ wurade ka yɛ daa amen nti me se nsuo mu asubɔ ho asɛm na me ne wo ka yɛwɔ asɔre bi wɔ nso a ɔmo bɔ so wɔ swimming pool na ɔmo bɔ so wɔ mu sɛ ɛbɔ so wɔ swimming pool mu a ɛnyɛ subɔ asɔre bi ba Ghana ha ne yɛfrɛ no Amy sɔfoɔ no pirikyi no akra ne sakra na ɔpɛ moto buro na ɔde nsuo gum na ɔde abɔ na ɔnkasa de abɔ n'akyi na ɔspray mu ɛbɔ mu ɔsu hyɛ agya ɔba ɛne honhom kronkron dim owia no wɔkɔ ne baabi hallelujah amen baako bi nso wokasa masakra na yɛ lew abane ɛbɔ mmiɛnsa baako bi ɛbɔ na ka sɛ agyi a ahye agu baa no so nya baa ketewa papa yɛ ɔba bɛn so na bɛti baako kyɛ miti hallelujah amen ɛno nso na yɛ asafo bi asubɔ sɛ wofa saa asubɔ wɔ mu bi a ɛnyɛ subɔ baako a ɛdi nipa wu paa yɛ nsuo a yɛde petepete nipa so wɔ asɔ dɛm ɛdi nipa wu papapapapapapapa ɔti sɛ wotia na sɔfoɔ bi de nsuo apetepete wo so ɛwɔ asɔ dɛm a ɛnɛ wɔ so sɛ menka nkyɛw sɛ ɛnyɛ subɔ wonya nhyia Yesu
wɔn mi ate ase daa. amen. wɔyɛ dɛ. ntu yɛ israel kyerɛkyerɛfoɔ na wɔn nim yie no. etu yɛ israel kyerɛfoɔ na anim yie. nokora mi sɛ o sɛ. nokora mi ka kyerɛ o sɛ. deɛ yɛ nim na yɛ ka. yɛn deɛ nim na yɛ dɛ. yɛ ka. yɛ ka. na deɛ ehunu na yɛ di ho adanseɛ. deɛ ehunu na yɛ di adanseɛ. nanso mo nyi adanseɛ no. nanso nsɛm a mi ka no yudafoɔ mpanimfoɔ mo nyi ni. wɔn mi ate ase daa. amen. nti nikodemo sɛ wode wɔba me nkyɛn deɛ a nokora no nie sɛ wofa a ɛbɛboa hwɛ tada yɛ a momyɛ ntena ase yɛhwɛ baabi a ne yɛwɔ a adom bi aso yɛ so a nnɛ yɛbɛyɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ sɛ wokae sa a wobɛnya ahobraseɛ ɔdɔfoɔ nkwagya yɛde a ne bɔɔdeɛ o obia ntimi mfa sika ntɔ obia ntimi mfa gold ntɔ obia ntimi mfa ne nimɔnyam ntɔ nkwagyeɛ da eti yesu kristo adɔ yɛ nti sɛ nnɛ adom ne bi aso so a bɔla mɔni na wɔwate ebi hunu ama ne wɔ wiase wurade nkae na amen. tito ka asɛm bi tito eti mmiɛnsa nkyɛn mu a yɛ mmiɛnsa no kako bɛsɛ nwɔtweɔ paul nkɔmɔ a ɔtwerɛ kɔma tito ɛtumi ɛsɛ nkyɛn mu yɛ mmiɛnsa no wɔsɛ wɔse ɛfiri sɛ yɛn nso aka no na yɛyɛ nkwasea ne asoɔdenfoɔ. paul ne kasa no sɛ wohwɛ ne history a paul no ɔyɛ lɔya wɔn mu a ne tae asomafoɔ na ɔka ho bi yɛkum Stephen wɔn na gye awudifoɔ ne ntaadeɛ gu ne kɔ ho yɛkum Stephen wie pɛ wakɔgye tumi krataa asa akɔkye asomafoɔ no a aka no ɛkɔ so ɛna yesu kɔ bɔɔl no sotoro a omini hwɛ fam wurade nfa bɔ ne nkyɛn daa amen. na deɛ wɔse ɛfiri sɛ yɛn nso aka no na yɛyɛ nkwasea ne asoɔdenfoɔ. enti kane no na yɛ nkwasea ɛne asoɔdenfoɔ nnipa yɛ a wɔfomfom. nipa no ayɛ dɛ wɔfom. amen amen. wode wonyama yɛ kristo no hwɛ abrabɔ a na abɔ wode mmaa kora no agye wo sika di kwa bɛbɛbu ade bonsɛm ayɛ no no wɔnya sika na mmaa nyi ne yɛ a ne ho ntɔ no gye sika no nyinaa di wie sɛ abɛkɔ na ne sɛ gu no no ɔte mantwea ɛka wɔ su da yɛ nyɛ yie ɛna wɔn sɛ wɔsu frɛ wɔn wɔtumi anya sika ha dae ɛna wɔtumi anya dwetire yɛ adwuma wɔgye asase koro asi dae ayɛ nka kristo asu de daa amen. kɔɔrim nnipa yɛ a wɔfom. nipa a wɔfom na wɔsom akɔnnɔ ne anigyedeɛ na ahodoɔ. ɔsom akɔnnɔ ɛne anigyedeɛ ahodoɔ. sɛsɛi ɛno na ɛkɔ so wɔ Ghana sɛsɛi odi fiada nwummerɛ a wokɔ mmorɔno so a yɛabobɔ tante ahyɛ mfidie sɛsɛi praso koraa deɛ efiada bi a yɛyi wɔ bi a wotumi we nsa kɛse woma wɔdo hɔ this week yi akɔsi ata wɔn na tɔ nsa dodoɔ ne yɛde ne picture bɔ hɔ bɛrima no mu nyamfoɔ obi tumi buru nsa na ne kaasi hɔ ne yɛde na to taasi ne ohun ne fie kwae mu nyamfoɔ a abusua no yɛ biribi a yɛ yie masa yɛ a mom yɛ ne nyankopɔn ase o na yesu kristo wayɛ adeɛ ayɛ nka ne din daa amen. kɔɔrim nnipa a wɔfom na wɔsom akɔnnɔ ne anigyedeɛ nipa ahodoɔ. a na wɔfom na wɔsom akɔnnɔ ne anigyedeɛ na wɔte ne bɔne ne ne tan mu. na wɔte ne bɔne ɛne deɛ ɛne ne tan mu. agyirifoɔ mo yɛnya nitae hom bi wɔ gyirifoɔ no bi mu a ɛnyɛ papa ahoɔyɛ ahohom ahoɔyɛ ahom ɛkum gyirifoɔ no bi wɔte obi a saa wɔn no bɛtena wɔn mu bia sɛ wɔnsakra a nkɔ ahema mu da ɛka ne kora kyerɛ wo amen amen. wɔte yɛ ne yɛ ka na yɛde ani ahwɛ adwamafoɔ ne akorɔmfoɔ saa ahoɔyɛ ahohom no ɛyɛ very dangerous esi kwae wurade nsakra nipa bi daa amen. kɔɔ wɔ sɛ na wɔte ne bɔne ne tan mu yɛ a wɔn ho yɛ ahi no mu. na wɔte ne bɔne ɛne nitae yɛ a wɔn ho yɛ ahi. a wɔn ayɛ hii na wɔtenta wɔn ho. na wɔdɛ na wɔtenta wɔn ho hallelujah amen. eti yɛn nyinaa bɛyɛ gyirifoɔ yi yɛbɛyɛ busua baako nti etwa sɛ yɛka yɛ ho bom ne yɛde no kura dɛ ɛnanteɛ eti nkabɔ mu ni ba wɔn ni ahwi ase a wɔbɛtuma soɔ ne nsa pagya ne gyina hɔ wura ne mu yɛ nkabɔ mu daa amen. asuwa no onyame ne pɛ ɛna wɔayɛ ɔdɔyɛ ɛna bi aso soɔ sɔmu yɛ ne gyina ma kristo ɔsoro mi ahoɔden daa amen. eti yesu kristo wɔyɛ n'adwuma nyinaa wie ɔwu ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no ɔsɔre fira wufuo odi ɛdɛdɛ na wɔ asase so ɔkɔ agye nyankopɔn nkyɛn no wɔde asɛm bi gya asuafoɔ mɛtu asɛmpa eti aduonu nwɔtwitwa mu du nsia yɛhwɛ asɛm bi wɔ hɔ
Matthew chapter 20 verse number 16. Nsuo mu asuba ho asɛm kingai Asɛmpatra adwuma ho ahyɛdeɛ. ɔse asɛmpatra adwuma ho deɛ ahyɛdeɛ mimi na nwumrɛ yɛbɛdi communion meboa Ampa. communion no yɛni nwie mfa ntena faako woyɛ sɛ nkane wɔatiam yie wodi wie pɛ wokɔka nyansɛm wodi de tena faako a wobɛnya ba yie ɛka no kora kyerɛ Ampa. Hallelujah. Amen. Wodi wie pɛ ma nkonko ka na twia kra ma Yesu Kristo woyɛ dimfo na wodi wie pa pagya wo na yɛ adwuma bi na mfa wo nim adie no so nipa mɛwo Yesu wodi wie na adwuntuni a bɔmɔ ne sɛ wobɛto wo twuma obi a wɔwuo mpa waayɛ wɔnyankɔ bɛso wo nyame yɛni ne kwa amen Amen. kɔ Matthew chapter 28 verse number 16. kɔnim Na asuafoɔ du baako ne simu kɔɔ Galilea. nti asuafoɔ du baako ne simu kɔɔ Galilea Bepɔ a Yesu kyerɛ wɔn no so. bepɔ a Yesu Kristo kyerɛ wɔn no so Na wɔhu no no. ɛberɛ a mo Yesu no Ɔkoto sɔre no. wɔn koto sɔre no Na ebinom gye akyinye. na binom kyi akyi Ɛna Yesu ba bɛkasa kyerɛ wɔn. Yesu ba bɛkasa kyerɛ wɔn sɛ Wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ɔde ɔsoro ne asase so tumi ayɛ dɛn ama me. ama me Yesu Nti mo nkɔnkɔ yɛ maama nyinaa masuafoɔ. wodi Yesu akyi a nyakokoduro wate nyakokoduro na yɛ twuma nyame de ahyɛ wɔn nsa obi tumi ka sɛ ɛhyia mu na sɛ woba fɔdeɛ koraa wɔ adwuma bɛsɛe obi ka sɛ asɛm kyerɛ wo a wɔnya nhyia Kristo asɛm wɔ baabi a mɛgyina bi a meka mmerɛduma pɔ mpaba bɛfie wɔa na papa bi baeɛ no ɔsɛ wura me ne wɔ nkɔmmɔ nam sɛ tena ase ɔse asɛm a meka no nɛtie ne ɛfiri nɛ sɛ wowura ma ɔsɔ da mu biaa na mowie mo dwumadie nyinaa na moyi sika abɔ nyame adwuma a deɛ wowɔ biaa no fɛ bi to adaka no na sɛ wotumi yɛ saa awurade bɛhu mmɔbɔ wɔ aseterɛm wurade ne ante aseɛ daa Amen. enti yɛhyia no na yɛde botaa bi sia no so sɛ yɛpɛ sika de akɔtɔ bucket yi a brother ma sika mmra mu bi ɛfiri sɛ ɛmu na Nyankopɔn hyerɛ nipa wɔnka yɛn daa Amen. kɔwɔ sɛ Nti mo nkɔnkɔ yɛ amanaman nyinaa masuafoɔ. enti Peter monkɔyɛ amanaman nyinaa masuafoɔ Na mommɔ wɔn asu sɛ agya no ɔba ne ho nkronkron din mu. obi sakra a mommɔ n'asu nhyɛ agya ɔba ane nkonkron di mu Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ na wobɔ n'asu yɛ ayɛ dɛn monkyerɛkyerɛ wɔn. tena mede kaka kyerɛ sɛ sɔfo a obi a ɔnyɛ dɛde ho adeɛ to asafo mu afe baako nie asɛm ato Sɛm kɛseɛ paa. nti kadodoɔ wɔ asafo wɔn mɔdwama nyinaa so wapampam wɔn yɛ watumi ahwɛ obi a ɔnyɛ dɛde ho adeɛ ne ne te asɔde mu Paul sɛ yɛ ne dwamanfoɔ nni afa na meboa but Yesu asɛm a ɔkaa yɛ nti nipa no sɛ wobɔ n'asu na wokyerɛkyerɛ ne wie a ɛsɛ sɛ wogya abɔ ne ɔte mu no yɛ nkwagye na fam o nkwagye nya korɔkorɔ nkwagye yɛ ade a ɛfiri wo ankasa wo pam sɛ mesusuɛ nkwagye nti mɛpo me ho afiri wiase musubam wurade ne ahoɔden daa Amen. kɔ Monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mo nyinaa so. monkyerɛkyerɛ m sɛ wɔne deɛ mahyɛ mo nyinaa so Na me ne mo wɔ hɔ nna nyinaa de kɔsi na wiase ɛna awie. meka sɛ mene mbɛtena firi nnɛ Kɔsi kɔpere wiase wiase awieyɛ ayɛ nka Kristo din daa Amen. enti yɛwɔ ha Yesu ɔyɛ dɛn Wɔ ha. ɔwɔ ha nti ne yɛto dwom a na ahoɔde bi asane aba wo so Ampa. na woka hintasɛm ɛyɛ wɔ noa wɔhyira yɛn daa Amen. eti Peter mu te asɛm no wiɛ no wɔbɛbɔ ɔma adwen pɔ sɛ wɔmkɔ akɔtwe akra Peter tu anammɔ yɛhwɛ deɛ siyɛ Acts chapter 2 verse 37 Asafo nyuma etimi no gye mo yɛ aduasa nson. wɔsɛ Na wɔte na ɛwɔ wɔn mo akoma mu. enti Peter kɔka Yesu Kristo wusɔreɛ ho asɛm akyerɛ Yudafoɔ Na wɔte yɛ no. ɛberɛ a wɔte asɛm no Ɛwɔ wɔn mo akoma mu. asɛm no wowɔ wɔn mo akoma mu Wɔka kyerɛ Petro ne asomafoɔ yɛ a aka no sɛ, enti wɔn ka kyerɛ Peter ane asomafoɔ aka no sɛ anuanom yɛnyɛ dɛn. anuanom yɛnyɛ dɛn Ɛna Petro sɛ wɔn sɛ, Peter ka kyerɛ wɔn sɛ monsa kyerɛ mo adwen. monsa kyerɛ mo adwene Na mo nyinaa ma wɔn mo asu. so enti wosa kyerɛ a woadwe wie a na yɛde wokɔ asu atinim na yɛ wakɔka wo bɔne meboa woka bɔne no wie a na afei yɛbɔ wo so sɛdeɛ Romans 6:3 kaeɛ yɛsie bɔne no a woayɛ no enti yɛsie bɔne no wie a womfiri nsuo no mu no wobɛnante nkwa foforɔ m enti ba saa a wonyɛ bɔne biom
Oshana. Amen. Nere. Petro se wan say mo sa kire mo adwen. It was mo sa kire mo adwen. Na mo nyina mo so e wo Yesu Kristo. Na mo nyina ma ye mo so wo han. Yesu Kristo di. Yesu Kristo di ni mu. E ma mo bɔ ne fefiri. Nya na me kan masem. He say asode ya wotimu ya wo ye makuo pani. Da be na osofo no frɛ ko bɔ wo so. Asode ya wotimu aye mo so ye ma communion. Woti wem se me kwa asode. Asubo nim communion nim. E kire se enye Kristo asafo. Ana communion no ayedi no so no. Eno ana pani jo ne pani for the church there no. Wudi ya helu wan kwonu musuo. Wudi ya enidi biem dama de enche. Ade echi ahomache no kura no ma ho mu kan sore. Okanyam se mo brodo no so. Enipa edi bane dodo. Omi atasada. Amen. Ko mo nyina mo wo so Yesu Kristo di mu e ma mo so. Awo Yesu Kristo di mu e ma mo ne fefire. Na e bomo so a e ma mo bone fefire. Na mo benya won konkro akyede no. Na e ba sa manya de. Won konkro akyede no. Konkro akyede no. Enu bi na medika kan wasem. Ebi abi wogidi nim. De hwem se ya adifo obodwuma, adundufo obodwuma, asenkafo obodwuma. Wɔn mu akyetwom so. Wɔn mu aesa. Oshanda. Amen. Oti sa obi awura babi a jirifo ahia no ya wo mu ni a no wo sa wakonyankopɔn fie. Eti ajirifo enkwaje a onyankopɔn de akyeye opamkyɛw. Mumye nso mu yie. Nso mu kasemae. Wurare mi ahode da. Amen. Ko etena ba wi. Etimienu kyebo ye aduasa enkono no. Na bɔhyɛ no ɛyɛ mo ne mɔma ya wo akyikyiri ne dia. Oti wo se bɔhyɛ no ɛyɛ mo a mo gyina hai. No ane mama ane won na wo akyikyiri ane wo mo a wo akyikyiri ne dia awurade nyankrompɔn ɛbɛfrɛ wɔn abɔ no nyinaa dia. Ɔka akyikyiri fo no ana ɛne yɛ. Yɛ na ne yɛ wo akyi. Onyankopɔn apo yɛ bere bi a atwam. Nti Israel ni kura kuma amanama mu ni a ne oni ewu. Yɛ na ne yɛ wo akyi. Ada Israel asiripo yɛ. Moses akɔso ɔkɔgye mmaransɛm do aba. Oboturu nipa na se a na Israel fo so muso edawe no Onyankopɔn ka amana mamufoɔ ndina sankwaje ni bi asoso a watchman ontimi ni efrewu abanye pao me ka no kura kyerɛw hwe wabra bɔ so yie na fanya msuo tena asɔde no ewu kan da amen ko na wodi nsɛm bebre ka ho di wɔn mo danse ebi ta nsɛm bebre ka ho di wɔn mo danse sɛ etu wɔn fo sɛ etu wɔn fo sɛ mama wanye mo emfiri enema abusuan kontonkyi mo mfio asɛm da nipa so amane no hawo gudi pa so nyinaa firi ebusuam abusua bi a wana mane busua bi ha ɔmo de yɛ ohia very dangerous ebi so de yɛ yade ɔba ne te wase me ho bese me ho yɛ memere ɔbɛkɔ so anya pressure yade no ebi yɛ sikyire yade bo ha ɛwɔ busuam sɛ wa ma Yesu nkyɛ otum ta ɔbɛdɛ wobɛnya Yesu nkyɛ de a na wadane mogya busua bi wɔn so a ɛma na ewu mu no wɔn kɔ awade a ɔwɔ baako mmienu mmiɛnsa bɛsa apam na manaba what yɛ busua bi wɔ hɔ a na woyɛ barima a wobɛyɛ kɔrensani duma na wɔn nyinaa wɔn na ka wɔn ahyɛ ɛna mmaa ɛna ewura busua no etu Peter se muma yi ni mo firi anam abusua nkontonkyi mu abusua akyeakyea abusua bonsam tumi na di soɔ abusua wofiri mu na Yesu amamu a wowa no da Peter se muma yi ni mo firi because emogya ne tɔw a atwu firi Satan nsam amen sɛ mo no kan suo mu asubɔ ho asɛm wo sakra benya nkwa wɔka yɛnda amen wɔre ɛna wɔn a wɔde fagye na asɛm no ɛma wɔpɔ wɔn wɔn ade fagye asɛm no wɔre wɔpɔ wɔn mo asu Peter ɛbɔ wɔn nyinaa asu na da no a wɔde akra bɛyɛ mpem sa ɛbɛka wɔn dan nipa bɛsɛ 3000 ɛna bɛka wɔn mo sakra ho ayɛ nka Nyankopɔn de daa amen my last quotation asuafo no kusu yɛ adwuma no Philip ɛwɔ no fie onyame ayi ne ho adi akyerɛ Acts chapter 8 verse 26 Acts chapter 8 verse number 26 wasa na Awurade bɔfo kasa kyerɛ Philip sɛ eti Philip te baabio ana Awurade bɔfo kasa kyerɛ ne sɛ sɔre kɔ anafo fam kwan a esan kɔ Jerusalem no dabi ameka mo a mo wɔ ɔsomfo mo bɔ gyirifo nkyɛn
enya mo pa na mo de bawo nyame wo na kasa kire mo se mo la gidi fo nche etu ba na se asampa ne kawa koma ba ye giri ni nkwaje na bai sore ko ana mi nyame wanyi waro eni dado wanyi waro ma huhu mo dwomo no onyame de agina ba bio te mesra mo mumi entena eguo no mu emu bi bia to sintidua emu bi bia so na ada because jidi no enyankopon asore asem wo mitaka de enti mame nteme ho dam firi jidi mu nie e papa bewuo no ofre ye nyina ne mane ye nso no se bi bewu munti asem amekan ofrem kwaronko me yawo me no papa frem kwaronko ma me frem ba echi o se kwaronko wo na me bapani ti asem ni yi uku ti di asode no me yesofo na me nyintum na me pesen ka bedi machi na da chi bia me ni ho a na nko ba madwuma no ti na me nyintum ba de me hu se de nyame pe na waye den woye uku asode mu unu ya mama mu nyina bedi wachi mo ye na mo ye gidifo na ti asem yi gidi no a uwo mu no mi wuwe no onyame ni ho di a kire me na waka kire me se gidi no ya asode papa edi se wotina mu na hwe ohu ya ubenya nkwaje o heaven amen wo be wo na samo ka kire ye no dia to sum yelu woni leja munhwe ye na mo amamo ani amrisi kada wasi nyame adwuma yemu no ye boka ye mpamfa so obi oba na dwu se open for so free nyakopon fie die bia onya nkwa puti ha tie nie asiye just imagine wo de show yes chemu miansa yesa me de madwe na meka o na wo chemu miansa wi a fa ba ko fa mienu bra wo chemu sai sika no collection asi wo na tua wo chemu sai obi kura tua ne de wa bonten sika hye ne botom na can you say who's I come for you are a thief before God what is us here no son we are suffer asemi be suffer ni enu mo babia ho bia masa fire adwuma anya sa ha be kwa betimasi me ka de kura kire amen what catch you Peter say mo chichira amarai mo sani amarai asemi apiem papa no mu papa wale ni panifo aduru soro amen ya sofo amu wadirim mu twase ye no ho asem ye wale ni ante aseda amen ko sai asmafo nyumati nwotwe wo sai imaduonu sia ana awrade bofo kasa kire Filipo sai awrade bofo kasa kire Filipo sai soroko anafo fam ko ye sai ko gasa no so anafo fam fatwa soroko anafo fam ekwan ye sai fi Jerusalem onsa Filipo tini fio ana honkonkon na are abane so ye bia na edi adwuma ampa de no etese wo mo de pepepe na epetene ne empe bone what you feel ana nko wo kasa chen sa soroko anafo fam kwan ye san fi Jerusalem ko Gaza no kwan ya san fi Jerusalem e ko Gaza no e ye sere so kwan e sere so kwan e no soroko ye Filipo fanata de soroko na hwe Ethiopia ni berema bia o Ethiopia ni berema bia obi ti atie me wakoma do Nyankopon asempa
but wonya nyenso ma subo etu wonya nte nyame asɛm ase wasɛm na meken ka kyerɛ wo abrante bi fi Ethiopia wahera na hwɛ Ethiopia ni barima bi a ɔyɛ Ethiopia fo hema Kandika pia no yɛ Ethiopia fo hema ɔno hwɛ ne sika nyina so ne sika korafo pɛni kɔ waba Jerusalem abɛsɔre waba Jerusalem wabɛsɔre agye Nyankopɔn na wɔsan kɔ Ethiopia na wɔtenete aseɛ na mu kenkan odiyifo Isaiah nwoma papa no tenete aseɛ na mu ana wɔkenkan odiyifo Isaiah nwoma na honhom no ka kyerɛ Filipo sɛ nti nkonko no kasa kyerɛ hwan Filipo sɛ twekɔ te aseɛ nam yi ho nti honhom umiyenkura mu yie masa ano ɔden meka sɛ na me kakra so magya asɔre na wie magya yɛ wie hɛ bonsam nyɛ o mi yɛ gya no madam fi ba sɛ bɛkyi bro nyɛ yɛ kɔwra so manya ntafoɔ bi mpena de me ma fa pani no de kakra no yɛnkɔ ɔyɛ ɔdea no saa mmerɛ nso me na baako asere po akasɛ mbɛhwe fam magya yɛ wie na mepɛ deɛ megya ahyɛ no wɔn yɛ te aseɛ daa amen yɛsɔfo yɛ mo nya botere obi hɔ asɔre no wɔgya yɛ wie na ɔpɛ obi a ɛbɛfa no soɔ deɛ a mo nya botere amen amen nti mimi da bi mo fie saa na bɔbɛ 12:30 na bi kasa kyerɛ me sɛ wode nyɛ hwee na deɛ kwasɔre na msɔre yɛ kakra kasa de ko duru hyiada ko fom hyiada ketewa mu na bɔbɛ wanted saa bɛ ne gyinam kɔmɛn sam ne pani bi ta ne pɛdum ati mu gyina dwam ɛne anya gorɔ homu dwumu yi yɛnu adwon ne yɛdɛ mo anya gorɔ tumi sɛ ɛkɔ so ni pia ya ne ekura me nsa saa no odifo pɔti pani oi owura no ogya asɔre na wie mu sa no me nso de adisa munya na no kra me ma emu ya dai enya no kwa maka jo sɛ enya no kra wa kɔ yɛ mpaabɔ amen amen ala me so pani asɔre no magya ya wie na pani men se tena ha me wie a pani men so mo amu ni owie de mra na yɛ dai abɛkyerɛw owie no ka kyerɛ me sɛ wobɛyɛ mpaabɔ atoa so nanso wowie mpaabɔ no a yɛbɔ mpa yɛ ma wɔ to bɛda school dɛm a nti honhom no ɛna ɛkasaeɛ ɛna mpanimfoɔ no so de wɔn akwankyerɛ yɛ adwuma ɛna nnɛ Jacob bɛakyi me gyina ameyɛ dɛn nti sɛ woyɛ difoɔ a ma ho nyɛ den ɛna ɛka ne ama gyidi no ɔsoro mu yɛnte aseɛ daa amen kɔni Acts chapter 8 verse number 30 wɔsɛ ɛna Filipo di mirika kɔɔ ne nkyɛn ɛti Filipo di mirika kɔɔ owura ne nkyɛn na wɔtee sɛ wɔkenkan odiyifo Isaiah nwoma no ɛberɛ a ɔtee sɛ ɔkenkan odiyifo Isaiah nwoma no ɔka kyerɛ no sɛ wote deɛ wokenkan owura nsɛm a wokenkan firi twerɛsɛm wote aseɛ ɛna wɔse ɛbɛyɛ dɛn na mɛtumi nti Bible no bi kenkan ne saa o ebi kenkan ne saa odiyifo yɛ me preach wɔ ne radio so wɔse ne wonim sɛ gyidi asɔre no ɛmfiri nyame but message a ɛfiri manum no ɛkyɛ sɛ asɔre no yɛ dɛn ɛfiri sɛ deɛ onyame asoma no ayɛ dɛn ka nyame asɛm wei na ɔde gye me to mu nti hɔnkonko no kura yɛ no obi hɔ a yɛde ka sopa asɔre no akyerɛ no but ɔbɛwura yɛ mu no honhom a ɛyɛ adwuma pɛ na wabrɛ ne ho ase wɔho sɛ onyankopɔn wɔ yɛ mu akyerɛdeɛ bɛbɔ yɛ nkyɛn moyɛ nkura mu yie moma yɛnto yɛ dua ne mma nkrama ma ni o moyɛnsɔ nkonko no mu yie yɛmfa ne kuradeɛ nka ho mu yɛntua kra ma Yesu Kristo because wɔde ɔma no hyɛ yɛ nsa awurade ne ahoɔden daa amen kɔno na Filipo tee sɛ ɔkenkan odiyifo Isaiah nwoma no nti Filipo tee sɛ ɔkenkan odiyifo Isaiah nwoma ɔka kyerɛ no sɛ wote deɛ wokenkan yɛ sɛ owura wote deɛ wokenkan yɛ se anaa ɛna ɔsɛ ɛbɛyɛ dɛn na mɛtumi ɛbɛyɛ dɛn ɛna mɛtumi ate gye ase sɛ obi kyerɛ me ɛna ɔsrɛ Filipo sɛ nti owura no srɛ Filipo sɛ ɔmforo mɛtena ne nkyɛn Filipo owura ɛnea wɔbade a foro bɛtena me nkyɛn nanso atwerɛ no mu asɛm a wɔkenkan so no nwoma no ɔkenkan no ni o wɔde ne kɔɔ sɛ odwante a wɔkuku no wɔde ne kɔɔ sɛ odwante a wɔkɔku no na sɛ aguama atɔ ne yifoɔ ne mmum no sɛdeɛ aguama tɔɔ ne yifoɔ no mu no sɛ nso wɔammuo n'ano no sɛ so wɔammuo n'ano no na ho braseɛ mu bu no ntɛnkyea na ho braseɛ mu obu no ntɛnkyea na busua nso hwan na bɛtumi akyerɛ na busua nso hwan na bɛtumi akyerɛ ɛfiri sɛ oyi ne nkwa firi asase so sɛ oyi ne nkwa firi asase so ɛna ɔpiane no buaa Filipo sɛ nti opiane no abusa Filipo sɛ mesrɛ wo
owura mesra wo wan ho asɛm na odifo yi wan ho asɛm na odifo yi kan ɔno ho asɛm na obi ho asɛm ɔka na wasɛm sɛ ɔka obi ho asɛm ɛna Filipo bue na no Filipo ka kyerɛ ne sɛ na ofiri twerɛsɛm no ka Yesu ho asɛm pa kyerɛ no amen amen adwuma wɔ ne nyame de bi ahyɛ yɛn nsa no nti me mehyɛ te kora a mɛworɔ de aka nyamsɛm meyɛ ready sɛ hɛ tv so adwuma a yɛyɛ mebɔ mpa yɛ sɛ pani John pani Thomas asɛnkafo pani adifoɔ pani ɛne mpanimfoɔ no wɔn mo asom yi a wɔn mo kyerɛ yɛ kwa yi no yɛbɔ mpa yɛ sɛ Awurade ma no nyina amen sɛ ɔte aseɛ ɛbɛyɛ kakra no afe baako akyi no yɛbɛba sɔmpani soma yɛn yɛkɔ a ɛyɛ crusade o nyɛ sɛ wode afidie baako kɔtaa ɛyɛ crusade before sɛ yɛbɛkɔ no yɛyɛ posters akɔbɔ kurom ɔmantam nyinaa na yɛka ho asɛm ama nnipa nyinaa te ɛti yɛbɛfiri kurom na awotwe baako ne yɛnya kra bum de ayɛ dɛn ɛde ama Yesu amen Ross botaeɛ a wɔde bi agyidi adwuma no baako no no ɔso no yɛnte aseɛ daa amen kɔ Acts chapter 8 verse 36 wɔsɛ Filipo bɔ ne so enti owura no agye asɛmpa no di kɔ na ɔnam kwan so kɔ no na ɛberɛ a ɔnam kwan so kɔ no ɔkɔduru asuo bi so wɔn mo kɔduru asuo bi so ɛna opiani no kaa sɛ nti opiani ka kyerɛ Filipo sɛ hwɛ nsuo nie owura nsuo nie ɛdeɛ na si me masu bɔ ho kwan ɛdeɛ bɛɛ na si masu bɔ ho kwan ɛna Filipo sɛ deɛ na si masu bɔ ho kwan wɔka sɛ ɛdan mu nie dabi wɔka sɛ tank mu nie wɔsi nsuo wɔka sɛ bere nie nsuo wɔka sɛ moto buro nie wɔsi nsuo nie wɔka sɛ fundaka nie nsuo nie wɔsi wɔn nam kɔ so wɔn kɔ no ɛna wɔn kɔduru asuo bi so na opiani no kaa sɛ ɛna opiani no ka kyerɛ Filipo sɛ hwɛ nsuo nie nsuo nie ɛdeɛ na si me masu bɔ ho kwan ɛdeɛ na si masu bɔ ho kwan ɛna Filipo sɛ otu obi a wotie asɛm wɔ bi a ɛnɛ yɛ da a ɛsɛ sɛ woba Yesu nkyɛn ɛbɛgyere die because obi ne mu awieyɛ obi anhyia papa wɔ yi na ɔwu a ɛyɛ amanehu nti me se ɛnɛ mene wo kasa fa nsuo a ɛtenem ɛwɔ suba ho asɛm na mene wo ka sɛ wonya mfaamu a wɔdafoɔ bra woafa mu ahwe ase nso a sɛ wobɛyɛ wo din yie na nkwagye wɔ anim wurade ne ahoɔden daa amen kɔ verse number 37 wɔsae na Filipo sɛ na Filipo kaa sɛ sɛ wode wakoma nyinaa gyidi sɛ a wode wakoma nyinaa gyidi a ɛwɔ ho kwan saa ɛwɔ ho kwan saa ɛna obua sɛ topiane no ka kyerɛ Filipo sɛ megyidi sɛ Yesu Kristo ne Nyankopɔn megyidi sɛ Yesu Kristo wɔne Nyankopɔn ɛba na ɔyɛ Nyame ba na ɔhyɛ ma ateaseɛnam no gyinae nti wɔn na ɔhyɛ ma atase na ɔgyinaeɛ na wɔn bɛɛ no si mu kɔ nsuo no mu nti wɔn mmienu si mu kɔ he Filipo ne opiani no wɔn mu kɔ nsuo no wɔbɔ ne so wɔ nsuo no mu bɔ nsɛm ma Nyame tumi dɔbɔ na si yɛ ndeɛ bɛ na si yɛ ne ntoasoɔ no na ɛberɛ a wɔfiri nsuo no mu ba no na ɛberɛ a wɔmfiri nsuo no mu ba no Awurade honhom hwim Filipo yɛwu Nyankopɔn ho bɛhwim Filipo na opiani no ahu no bio yɛwu anka yɛ daa amen nti mede masɛm no ɛba wie obi a wotie asɛmpa biara sɛ wonyɛ nya nsuo mu asu ba a bɛde abɛkye bi mɛtena Kristo n'ase because ɛyɛ mmienu yɛbɔ asu wɔ nsuo mu wie a ɛsɛ sɛ wodi communion no nso no ɛsɛ sɛ wodi no wɔ ne kwan soɔ communion ni na nɔpa yɛni na wia yɛdi na anadwo nti yɛbɔ asu wie a wobɛdi communion no anadwo na woanya ho nkronkron a wodi bɛsuro na ma nipa nyinaa wo sɛ gyidi Nyankopɔn tumi mede masɛm asi wurade woyɛ nyinaa mabɔ amen ɔmfi yɛbɔ ne nkyɛn amen sɛbɛ na nkonko so akasa yi wɔnyɛ nyinaa dɔyɛ ɔme yɛ asomdue ɔme yɛ ahoɔda dodo nhyira yɛ naa amen
Odofo Efreme Udifo Osempakani Jacob Bechi. Me wo asori a yato ne din se True Faith Church International. Me wo Santase branch. Me na me ye Ashanti West region no. Ye asempakafo nyina pani. The dwumadi a yato ne din se Moment of Truth. Ebremo Ezra TV show. Na Moment of Truth no. Bota ye nyina ne se ye betwe Accra e de ama Yesu Kristo. If say Yesu oba ya okon. Ka che suafo ne se wo mo nko ewiase nyina nko kan sempa no enkyira bode. Se eduru memenda anwumle bia e bono nwotwe a ne apon no nko no. Saa na kwasi ada nso e bon nwumle no nso a na yapon no nwotwe. Ewo Ezra TV show. Na adofo no Saufri enknai mankasim tema eni akosobo ena wo ba obesi wo tag junction se usu wo tag junction a bisa Santase trotro ufubia edo baba Santase ubesi Santase a bisa aprekwai no se unye hunu aprekwai no a faso ufaso kakra bi a bisa ba bi a gidi kokofo no ewo esremo ubisa ubia ebe kirew ana se ufri baabi ani sunyane brekum doma ana wo banso a besi osofo lai usi sofo lai a bisa baabi a Santase trotro ejina ufubia eba besi wo Santase usi Santase a bisa baabi a aprekwaida ubisa ufaso a bisa baabi a gidi kokofo no ubia be kirew ana ufri Tamale Boliga wale Tachimai ana wo banso a besi wo swamra about on so si a Santase trotro no ebigina police station no nche hɔ a ihia bana bia eye mpaebo ihia wada bia eye mpaebo kese ifia da nwumre eye watch night memenda so ne aye asɔre ifisa amre koi obi anhwɛ Ezra TV ifise hɔ na Onyankopɔn siesie asempa no a onam so ede bre Ghana ene wiase nyina amadachi bia nso Onyankwaje ama okra Awurade nhyira mu nyina amen Dabia